हेलो एवरीवन। तो पिला तुमको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिया एकेडमिक क्लासेस रे। तो आज आम डिस्कसन करवा +2 एनुअल एग्जाम जहाँकि 11 ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एमसीक्यू रही आम डिस्कसन करवा। तो भिडियोटी लंबा हो पाए तो जहाँकि दुईटी पार्ट करदेवी क्लास 1 और क्लास 2। तो फास्ट आम जो चैनल को आसाले चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे बेल आइकन को प्रेस करनेब जहाँफल एमती लाटेस्ट इनफॉरमेशनल वीडियो सहित एजुकेशनल वीडियो गुड़ाक पाइपर। तो चला क्लास 2 को स्टार्ट करना। तो फास्ट क्वेश्चन देख क्यों माने प्रथमे इतिहास रचना करथिले। फास्ट देख ग्रीक माने जहाँकि प्रथमे इतिहास रचना करथिले। क्यों गोटी इतिहास एक प्रत्नतात्विक उत्स नुहे जो 4टी ऑप्शन देछि से ऑप्शन मध्यरु केउटी गोटे ऑप्शन अछि जोटा कि प्रत्नतात्विक उत्स नुहे। कीर्तिस्तंभ जहाँकि गोटे प्रत्नतात्विक उत्स, मुद्रा भी होउछि गोटे प्रत्नतात्विक उत्स और शिलालेख गोटे होउछि प्रत्नतात्विक उत्स। तो पुराण जहाँकि प्रत्नतात्विक उत्स नुहे। ओके, वेद मानक मध्यरे केउ गोटे प्राचीनतम वेद अटे। तो ऋग्वेद जहाँकि प्राचीनतम वेद बा ओल्डेस्ट वेद अटे। गौतम बुद्ध केउठारे महापरिनिर्वाण लाभ करथिले। तो कुशीनगर ठारे जहाँकि गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण लाभ करथिले। ओके, कंटक शोधन। कंटक शोधन कहले कौन बुझ कौन थिला। कंटक शोध मान देख विचारालय, विचारालय को जहाँकि कंटक शोधन बोली कह जाउथिला। बृहत संहिता किए रचना करथिले। बृहत संहिता जहाँकि बराहमिहिर, बराहमिहिर जहाँकि बृहत संहिता रचना करथिले। काहाकू दिल्ली रे सुल्तान राजत्वर प्रकृत प्रतिष्ठाता भावे विचार करा जाए। तो ऑप्शन डी देख इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जहाँकि दिल्ली रे सुल्तान राजत्वर प्रकृत प्रतिष्ठाता भावे विचार करा जाए। इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश को जहाँकि दिल्ली रे सुल्तान राजत्वर प्रकृत प्रतिष्ठाता बोली कहा जाए। कबीरଙ୍କ भजन गुड़ी को कौन कहा जाए। तो कबीरଙ୍କ भजन गुड़ी को जहाँकि दोहा बोली कहा जाए। ओके, कबीरଙ୍କ भजन गुड़ी को दोहा बोली कहा जाए। केबे कृष्णदेवराय विजयनगर सिंहासन आरोहण करथिले। तो देख 1509 ख्रीष्टाब्द कृष्णदेवराय विजयनगर सिंहासन आरोहण करथिले। ओके, केबे मंगल पांडे 1857 विद्रोहर अग्नि संजोग करथिले। तो देख पिला माने 1857 मार्च 29 तारीख जहाँकि मंगल पांडे अग्नि संजोग करथिले। ओके, मार्च 29 तारीख। किए भारत रे डाक व्यवस्था प्रचलन करथिले। लॉर्ड डेलहाउसी। ओके, लॉर्ड डेलहाउसी जहाँकि भारत रे डाक व्यवस्था प्रचलन करथिले। जालियानावाग हत्याकांड केबे घटिथिला। यह भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने। ये जो क्वेश्चन सब कहूँ 2014 रे आसथिला। ओके, तो देखो जालियानाबाग हत्याकांड 1919 एप्रिल 13 तारीख घटिथिला। ओके, खारवेल मगधरे काहाकू परास्त करथिले एवं कलिंग जिन मूर्ति फेराई आनिथिले। तो देख पिला माने बृहस्मित्रा जहाँकि खारवेल मगधरे जहाँकि बृहस्पति मित्र परास्त करथिले एवं कलिंग जिन मूर्ति फेराई आनिथिले। केबे बिहार ओडिशा प्रदेश गठित होइथिला। तो पिलाने देख ओके, बिहार ओडिशा प्रदेश गठित होइथिला। ऑप्शन बी देख 1912 ख्रीष्टाब्द
ଯାହାକି ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ମିଶିଥିଲା? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ମିଶିଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖମ ଆମେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ। ଓକେ, ଡ୍ୟାସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? କିଏ? E.H. କାର। E.H. କାହାର ଯାହାକି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାହା 2014 ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତମେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଡ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ହୁଏନ୍ସା ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଯାହାକି ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ହୁଏନ୍ସା ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶାସନରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶାସନରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହିତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ତ ଦେଖ ଋଷଭନାଥ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଅଟେ। ଓକେ, ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଋଷଭନାଥ ଯାହାକି ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। ଓକେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମରିକ ପରିଷଦରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କେତେ ନା ପିଲାମାନେ? 30। ଓକେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମରିକ ପରିଷଦରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 30। ଡ୍ୟାସ୍ କବିରାଜ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ତ କବିରାଜ ଉପାଧି ଯୋଉ ଥିଲା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଓକେ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯାହାକି ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ଧାରଣ କରିଥିଲେ କବିରାଜ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏକ ପରଗଣାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାହାକି ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏକ ପରଗଣାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଅମିଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଅମିଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନ ସମୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ତ ସେ ସମୟରେ ଯାହାକି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ବିଜୟନଗର ଦ୍ୱାରା କୋଣ୍ଡାଭିଡୁ ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? 1514 ମସିହାରେ। ଓକେ, 1514 ମସିହାରେ ଯାହାକି ବିଜୟନଗର ଦ୍ୱାରା କୋଣ୍ଡାଭିଡୁ ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ମିରଟର ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ 1957 ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତ ମିରଟ ଦେଖ ଶାହ ଆଲାମ। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାହ ଆଲାମ ଯାହାକି ମିରଟର ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର 1793 ମସିହା। 1793 ମସିହା। ଓକେ, ଅଧା ଓଡ଼ିଆ ଅଧା ଇଂଲିଶ ହେଇଗଲା। 1793 ମସିହାରେ ଯାହାକି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ତ ଦେଖ କୋରାପୁଟର ଯାହାକି ମୈଥିଲି ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜବଂଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲେ? ଖାରବେଳ ଯାହାକି ଚେଦି ବଂଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲେ। ଓକେ,
ଡ୍ୟାସ୍ ପୁରୀଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଓକେ, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯାହାକି ପୁରୀଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଓକେ, ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 2015ରେ ଯୋଉ ସବୁ MCQ ଆସିଥିଲା ତାକୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କିଏ, ଓକେ, କିଏ ଦି ଆଇଡିଆ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ତାକୁ RG କଲିଙ୍ଗଉଡ୍, ଓକେ, ରଚନା କରିଥିଲେ। କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତ ଦେଖ ସାରନାଥ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ଓକେ, ସାରନାଥ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଯାହାକି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। କେଉଁଠାରେ ପୋଡ଼ାମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଜାହାଜ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲୋଥାଲ, ଓକେ, ଅପସନ ଡି ଦେଖ ଲୋଥାଲ ଠାରେ ଯାହାକି ପୋଡ଼ାମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଜାହାଜ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଓକେ, ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ମହାବୀର ଯାହାକି କୁଣ୍ଡଗ୍ରାମ ଠାରେ ଯାହାକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଗୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବନ୍ତିପଥ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ତକ୍ଷଶିଳା, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବନ୍ତିପଥ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ, ଓକେ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଲ କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଶୂଦ୍ରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଓକେ, ତ ଅପସନ ବି ଦେଖ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍, ଓକେ, ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ। କେଉଁ ଗୋଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେବଳ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଏକ ଭୂମି କର ଥିଲା? ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି କର ଅଛି ତ ସେଇ 4ଟି କର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଭୂମି କର ଅଟେ? ଓକେ, ତ ଉସର, ଅପସନ ଡି ଦେଖ ଉସର ଯାହାକି ଗୋଟେ କର। କିଏ ଭାରତରେ ସୁଫି ମତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ବିବିତ? ତ ଅପସନ ଡି ଦେଖ ଖ୍ୱାଜା ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିକ୍ତି, ଓକେ, ଭାରତରେ ସୁଫି ମତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ବିବିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କିଏ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ? ଏହା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଆବୁଲ ହାସନ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ କାହା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ। କେବେ ଉଦୟଗିରି ବିଜୟନଗରର ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା? ତ ପାଖାପାଖି ଯାହାକି 1512 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଓକେ। ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ କିଏ ଥିଲେ? ତ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ଯାହାକି ନାନା ସାହେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଓକେ। ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଓକେ। କିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯାହାକି
ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଓକେ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଯାହାକି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କିଏ ଇଞ୍ଜୁଡ଼ି ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ମାଟି ଉଠାଇଥିଲେ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ଇଞ୍ଜୁଡ଼ି ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ମାଟି ଉଠାଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଓକେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ତମ ମାନେ କହିବ। କେବେ ଇଂରେଜମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ତ ଦେଖ, 1849 ମସିହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯାହାକି ଇଂରେଜମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ 1849 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଡ୍ୟାସ୍ ଇତିହାସର ଜନକ ଭାବେ ପରିଚିତ? ତ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଯାହାକି ଇତିହାସର ଜନକ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା? ଛାପା ଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଯାହାକି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ଅଟେ। ଡ୍ୟାସ୍ ମହାଭାରତର ପ୍ରଣେତା? ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ। ଓକେ, ଯିଏକି ମହାଭାରତର ପ୍ରଣେତା ଅଟନ୍ତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଯାହାକି ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଡ୍ୟାସ୍ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ତ ଦେଖ, ତୋଷାଲି ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। କ'ଣ ନା? ତୋଷାଲି। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଜଣେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ? ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଗୋଟେ ଗଣିତଜ୍ଞ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଓକେ, କିନା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତ ଦେଖ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶିଖ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଥାଏ ତାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟାସ୍ ଶିଳ୍ପ ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା? ତ ଦେଖ, କାପାସ ବା ବୟନ। ଓକେ, ଶିଳ୍ପ ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟବ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଯାହାକି ଅମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟବ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ? ଏହା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଲେଖିନେବ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ହେଲା। ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଯାହାକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ, ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ଓକେ, ଡ୍ୟାସ୍ ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଯାହାକି ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ନାଗପୁର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବା ମସିହାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? 1435 ମସିହାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଟକ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ
सरदार पटेल जोग देइथिले। तो 1947 मसीह जहाँकि गड़जात मिश्रण संबंध में कटक ठारे अनुष्ठित सभारे सरदार पटेल जहाँकि जोग देइथिले। ओके, एबे आमे देखिबा 2016 रे जो एमसीक्यू क्वेश्चन और शून्य स्थान पूरण वाला क्वेश्चन आसिथिला। ओके, तो ओडिशा रे असहयोग आंदोलन रो वार्ता प्रचार निमंते किए साप्ताहिक समाज संपादन करथिले। तो पिलाना देख ओडिशा रे जहाँकि गोपबंधु दास असहयोग आंदोलन रो वार्ता प्रचार निमंते साप्ताहिक समाज संपादन करथिले। केबे गांधीजी लवण आईन भंग करथिले? तो देखो एप्रिल 6 तारीख। ओके, एप्रिल 6 तारीख 1930 मसीह गांधीजी लवण आईन भंग करथिले। एप्रिल 6 1930 मसीह किए भारत को कैबिनेट मिशन पठाइथिले? तो देख क्लीमेंट अटली। ओके, ये जहाँकि भारत को कैबिनेट मिशन पठाइथिले। देवी चंद्रगुप्तम रो लेखक किए? ओके, देवी चंद्रगुप्तम रो लेखक हेउचंती विशाखा दत्त। ओके, देवी चंद्रगुप्तम रो लेखक विशाखा दत्त। राजा रानी मुद्रा किए प्रचलन करथिले? तो देखो राजा रानी पुस्तक प्रथम चंद्रगुप्त जहाँकि रचना करथिले, सॉरी प्रचलन करथिले। राजा रानी मुद्रा जहाँकि प्रथम चंद्रगुप्त प्रचलन करथिले। ओके, पार्श्वनाथों द्वारा प्रचारित 4 प्रतिज्ञा रे केउ गोटी महावीर द्वारा जोग करा जायतिला? तो देखो पिला माने पार्श्वनाथों द्वारा ओके पार्श्वनाथों द्वारा प्रचारित 4 प्रतिज्ञा रे ब्रह्मचर्या जहाँकि ऑप्शन सी देख ब्रह्मचर्या जहाँकि जोग करा जायतिला। पार्श्वनाथों द्वारा प्रचारित 4 प्रतिज्ञा रे ब्रह्मचर्या गोटी महावीर द्वारा जोग करा जायतिला। किए गुप्त जुग रे जड़े विख्यात ज्योतिष विज्ञानी थिले? तो एमानक मध्यरु जहाँकि बराह मिहिर जड़े विख्यात ज्योतिष विज्ञानी थिले। दिल्ली रे सुल्तान राजत्व समय रे ओके दिल्ली रे सुल्तान राजत्व समय रे प्रतिरक्षा मंत्री को कौन कह जाउतला? तो देखो ओरिच ई मामालिक। दिल्ली रे सुल्तान राजत्व समय रे प्रतिरक्षा मंत्री को ओरिच ई मामालिक बोली कह जाउतला। किए मोगल साम्राज्य रो राजधानी आग्रा रु दिल्ली को स्थानांतरण करथिले? तो देखो शाहजहां शाहजहां जहाँकि मोगल साम्राज्य रो राजधानी आग्रा रु दिल्ली को स्थानांतरण करथिले। ओके, शाहजहां। किए लखनऊ ठारे 1857 विद्रोह नेतृत्व नहीं? तो देख बेगम हजरत महल। ओके, बेगम हजरत महल जहाँकि लखनऊ ठारे 1857 विद्रोह नेतृत्व नहीं? केबे सत्यवादी विद्यालय जातीय विद्यालय रे परिवर्तित हैला? 1921 मसीह जहाँकि सत्यवादी विद्यालय जातीय विद्यालय रे परिवर्तित होइथिला।
देन आम शून्यस्थान पूरण क्वेश्चन देखा क्यों भारत छाड़ सॉरी डैश भारत छाड़ आंदोलन समय रे भारत रे बटलाट थिले तो देख लिनलिथोकु ओके जहाँकि भारत छाड़ आंदोलन समय रे भारतर बटलाट थिले लिनली लिनलिथोकु चोड़गंग देवଙ୍କ राजत्व समय रे वैष्णव धर्म प्रचार पाई डैश ओडिशा आगमन करथिले तो देख रामानुज जहाँकि चोड़गंग राजत्व समय रे बौद्ध धर्म वैष्णव धर्म ओके प्रचार पाई ओडिशा आगमन करथिले किए ना रामानुज को धर्म पाई वैष्णव धर्म पाई कहा समय रे ना चोड़गंग देवଙ୍କ राजत्व समय रे नीलमणि विद्यानाथनଙ୍କ द्वारा संपादित डैश पत्रिका तो देख नीलमणि विद्यानाथनଙ୍କ द्वारा संपादित संबलपुर हितेश्विनी ओके संबलपुर हितेश्विनी पत्रिका संबलपुर सरकारी भाषा भापे हिंदी रो प्रचलन विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिला ओके कौन ना संबलपुर हितेश्विनी कपिलेन्द्र देवଙ୍କ राज्याभिषेक अनुष्ठित होइतिबा स्थान कृतिबास कटकर वर्तमान नाम डैश अटे तो कपिलेन्द्र देवଙ୍କ राज्याभिषेक ओके अनुष्ठित होइतिबा स्थान कृतिबास कटकर वर्तमान नाम हेउछि भुवनेश्वर ओके अशोकଙ୍କ शिलालेख गुड़िक मुख्यतः डैश लिपि रे लेखा जाइछि तो अशोकଙ୍କ शिलालेख गुड़िक मुख्यतः ब्राह्मी ओके ब्राह्मी लिपि रे लेखा होइछि आत्मजीवनी इतिहास रो डैश उपादान अटे तो आत्मजीवनी इतिहास रो गोटे साहित्यिक उपादान अटे ओके हरप्पा सभ्यतार आदिवासी माने डैश धातुर व्यवहार जानि नथिले तो देख लौह लुहार जहाँकि व्यवहार हरप्पा सभ्यतार आदिवासी माने जानि नथिले आदि वैदिक जुगर लोक माने डैश को पुरंदर बोली कहूथिले तो पिलाना देख आदि वैदिक जुगर लोक माने इंद्र इंद्र को जहाँकि पुरंदर बोली कहूथिले परवर्ती वैदिक जुगरे कोषाध्यक्ष को डैश कहुला तो परवर्ती वैदिक जुग जहाँकि कोषाध्यक्ष मान संग्रहित संग्रहित्री बोली कहुला ओके परवर्ती वैदिक जुगरे कोषाध्यक्ष को संग्रहित्री बोली कहुला महावीर पिता डैश संप्रदायर मुख्य थिले तो देख महावीर पिता यात्रिक संप्रदायर मुख्य थिले ओके डैश चंद्रगुप्त मौर्य उत्तराधिकारी थिले तो पिला देख बिंदुसार ओके बिंदुसार जहाँकि चंद्रगुप्त मौर्य उत्तराधिकारी थिले आर्यभट्ट डैश मसीहारे जन्मग्रहण करथिले तो आर्यभट्ट जहाँकि 476 एडी ओके जन्मग्रहण करथिले डैश को शिष्य माने तांकु पीर बोली भक्ति करथिले ख्वाजा मुइउद्दीन ओके ख्वाजा मुइउद्दीन रिक्ति को शिष्य माने तांकु पीर बोली भक्ति करथिले डैश भारतरु पारस्यों को मयूर सिंहासन नहीं जाइथिले डैश नादिर शाह जहाँकि भारतरु पारस्य को मयूर सिंहासन नहीं जाइथिले ओके डैश मसीहारे भारतीय जातीय कांग्रेस रो लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव गृहीत होइतिला
ତ 1929 ମସିହାରେ ଓକେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 2017 ଯୋଉ MCQ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ ତ ଦେଖ ଲୋଥାଲ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲୋଥାଲ ଗୁଜରାଟ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ତ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯାହାକି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଯାହାକି କୁଲପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ନାମ କଣ ବା ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଯାହାକି ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ତ ତିନି ନମ୍ବର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ତାର ସଭାପତି ଥିଲେ ମୋଗଲିପୁତ୍ର ତିସା। ଓକେ ମୋଗଲିପୁତ୍ର ତିସା ଯାହାକି ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଥିଲେ। କୁମାର ସମ୍ଭମ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ କୁମାର ସମ୍ଭମ ଯାହାକି କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆକବର କେଉଁ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ? ତ ଚାରୋଟି ଅପସନ ରହିଛି ତ ସେଇ ଚାରୋଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଯାହାକି ଆକବର ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା, ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ, ପଞ୍ଚମହଲ ଏ ତିନୋଟି ଯାହାକି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଯାହାକି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ। ଓକେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେବେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା? ତ 1858 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା 1858 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଯାହା ତାର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ଓକେ 1858 ଅପସନ ସି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାହାକି 1903 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣରେ କିଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଓକେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ କୌଟିଲ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ? ତ ତାହା ଯାହାକି ଦେଖ ରାଜନୈତିକ ସାହିତ୍ୟ। ଓକେ କିଏ ସିୟୁକି ଲେଖିଥିଲେ? ହୁଏନ୍ସା ଯାହାକି ସିୟୁକି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଡ୍ୟାଶ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓକେ ତ ଦେଖ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଯାହାକି କହିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ବା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଶାସକ ଡ୍ୟାଶ ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତିରୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଶାସକ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତିରୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ କବିରଙ୍କ ଦୋହାଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାଶରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି।
तो कविଙ୍କ जो दोहा गुड़िक अच्छी ताहा बीजकरे संकलित हो रही। हुमायूं समाधि डैश ठारे अवस्थित। तो पिलाने देख समाधि रही ताहा दिल्ली ठारे अवस्थित अटे। डैश को द्वारा मयूर सिंहासन निर्मित होता। तो देख शाहजहां द्वारा मयूर सिंहासन निर्मित होता। ओडिशार डैश शासक कृष्णदेवराय समसामयिक थिले। ओडिशार शासक प्रतापरुद्र देव कृष्णदेवराय समसामयिक थिले। इंग्लैंड राणी डैश 1858 मसीह भारत में एक घोषणा पत्र जारी करथिले। तो इंग्लैंड राणी जहाँ विक्टोरिया थिले ओके जे कि 1858 मसीह भारत में एक घोषणा पत्र जारी करथिले ना। राजत्वर डैश वर्ष रे खारवेल कलिंग जीन मूर्ति कलिंग को फेराई आनिथिले। तो देखो राजत्वर 12 वर्ष रे खारवेल कलिंग जीन मूर्ति कलिंग को फेराई आनिथिले। डैश ओडिशार गंग राजवंशर शेष राजा थिले। चतुर्थ भानुदेव 4 नंबर भानुदेव जहाँकि ओडिशार गंग राजवंशर शेष राजा थिले। ओके भारत में मिसिथिबा देशीय राज्य मानक मध्यरे डैश प्रथम थिला। भारत में मिसिथिबा देशीय राज्य मानक मध्यरे नीलगिरी प्रथम थिला। ओके भारत में मिसिथिबा देशीय राज्य मानक मध्यरु नीलगिरी प्रथम थिला। मुद्रा राक्षस डैश को द्वारा लिखित होता। मुद्रा राक्षस की लिखिथिले ना विशाखा दत्त। मोहेंजोदारोर अर्थ कौन? तो पिलाने देख मोहेंजोदारोर अर्थ हेउछि मृत नगरी। डैश शब्दरु वेद शब्द आसीछि। तो वित शब्दरु जाकी वेद शब्द आसी अछि। सम्राट अशोक डैश ठारे एक बौद्ध सम्मिलनी आहुत करथिले। तो सम्राट अशोक जाकी पाटलिपुत्र ठारे एक बौद्ध सम्मिलनी आहुत करथिले। अशोकଙ୍କ डैश शिलालेख कलिंग युद्ध उपरे आलोकपात करे। तो अशोकଙ୍କ जाकी त्रयोदश ओके अशोकଙ୍କ त्रयोदश शिलालेख कलिंग युद्ध उपरे आलोकपात करे। ओके 13 नंबर 18 एनुअल एग्जाम रे आस्थिबा एमसीक्यू ओ शॉर्ट क्वेश्चन को। ओके मौर्य मानक समय रे किए राजकोषर दायित्व रे थिले? तो देख पिला माने कोषाध्यक्ष जहाँकि मौर्य मानक समय रे राजकोषर दायित्व रे थिले। अष्टांग संग्रहर लेखक किए? अष्टांग संग्रहर लेखक हेउछंती भागवत। ओके नानक केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? नानक जहाँकि तलवांडी नानक तलवांडी ठारे जन्म ग्रहण करथिले। किए 1817 खोर्धा विद्रोह नेतृत्व नहीं। किए 1817 मसीह खोर्धा विद्रोहर नेतृत्व नहीं। बक्सिंग जगबंधु ओके बक्सिंग जगबंधु जहाँकि 1817 मसीह खोर्धा विद्रोहर नेतृत्व नहीं। किए राजस्पत लोपनीति प्रणयन करथिले? लॉर्ड डेलहाउसी। ओके ऑप्शन डी देख
लॉर्ड डेलहाउसी जहाँकि राजस्वत लोकनीति प्रणयन करथिले। फोर्ट सेंट जॉर्ज केउठारे अवस्थित? चेन्नई ठारे जहाँकि फोर्ट सेंट जॉर्ज अवस्थित। किए भारतर सांविधानिक सभार सभापति थिले? तो पिलाने देख राजेंद्र प्रसाद। ओके, राजेंद्र प्रसाद जहाँकि भारतर सांविधानिक सभार सभापति थिले। भारतर जातीय अभिलेखगार केउठारे अवस्थित? तो पिलाने देख भारतर जातीय अभिलेखगार नुआ दिल्ली ठारे अवस्थित अटे। विक्रमा देवचरित्र रचयिता किए बा रचना की करथिले? तो देख विक्रमार्क देवचरित्र रचना करथिले बिल्हन। ओके, किताब उल रेहला रा लेखक किए? इबन बतुता जहाँकि लिखिथिले किताब उल रेहला। कालीबंगन केउठारे अवस्थित? कालीबंगन जहाँकि राजस्थान ठारे अवस्थित अटे। आत्मा और सृष्टि तत्व उपरे केउ वैदिक साहित्य रे आलोचना होइछि? लबन बतुता। तो पिलाने देख आत्मा और सृष्टि तत्व उपरे उपनिषद वैदिक साहित्य रे आलोचना होइछि। इंद्रंक आराधना पाई केतोटी सूक्त रचना करा जायतिला? तो इंद्रंक आराधना पाई जहाँकि 250 सूक्त रचना करा जायतिला इंद्रंक आराधना पाई। 250। ओके, चतुर्जाम को पंच महाव्रत करिवा पाई केउ व्रतटी संयोजित होइतिला? तो देख पिलाने चतुर्जाम को जहाँकि पंच महाव्रत बोली करिवा पाई ब्रह्मचर्य जहाँकि व्रतटी संयोग होइतिला। चतुर्जाम को पंच महाव्रत करिवा पाई पंचचर्य व्रतटी संयोजित होइतिला। केउठारे गौतम बोध प्राप्त होइतिले? तो पिलाने देख उरुबेल। ओके, उरुबेल ठारे गौतम बुद्धत्व प्राप्त होइतिले। डैश आनंद मठ उपन्यासर रचयिता? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जहाँकि आनंद मठ उपन्यासर रचयिता अटंती। 1917 मसीह डैश ठारे गांधीजी सत्याग्रह प्रथम परीक्षामूलक भाव प्रयोग करा जायतिला? तो 1917 मसीह जहाँकि चंपारण ठारे गांधीजी सत्याग्रह प्रथम परीक्षामूलक भाव प्रयोग करा जायतिला। डैश रे इरम गणहत्या संगठित होइतिला? तो देख क्यों मसीह जहाँकि इरम गणहत्या संगठित होइतिला? 1942 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारिख जहाँकि इरम गणहत्या संगठित होइतिला। केबे ना 1942 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारिख। डैश पूर्णचंद्र भाषाकोशर प्रणेता? तो देख गोपाल चंद्र पहराज। गोपाल चंद्र पहराज जहाँकि पूर्णचंद्र भाषाकोशर प्रणेता अटंती। डैश 1931 रे गठित ओडिशा सीमा कमिटीर चेयरमैन थिले? सामुएल ओ डोनेल। सामुएल ओ डोनेल जहाँकि 1931 रे गठित ओडिशा सीमा कमिटीर चेयरमैन थिले। डैश उत्कल टैनरी प्रतिष्ठा करथिले?
ଦେଖ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ଟେନେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1937 ମସିହାରେ ଗଠିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ସଦସ୍ୟ। ତ 1937 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାରେ କିଏ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ତ ସରଳା ଦେବୀ ଯାହାକି 1937 ମସିହାରେ ଗଠିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭାରେ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା। ତ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଯାହାକି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ଅଟେ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି ହେଲା, ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ମନେ ରଖିଦବ। ଡ୍ୟାସ୍ ମଗଧ ମହାଜନପଦର ପ୍ରାଚୀନତମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରାଜଗୃହ ମଗଧ ମହାଜନପଦର ପ୍ରାଚୀନତମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯାହାକି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହିତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଡିକାର ଲେଖକ। ତ ଇଣ୍ଡିକାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଗାଥିନିସ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆମର ଭାରତ ଇତିହାସର ଜନକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଇତିହାସର ଜନକ ହେରୋଡୋଟସ୍ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଇତିହାସର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଗାଥିନିସ୍, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ବୃହତ୍ ସଂହିତାର ଲେଖକ। ତ ବରାହ ମିହିର ଯାହାକି ବୃହତ୍ ସଂହିତା ଲେଖିଥିଲେ। ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା। ଓକେ, ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଠାରେ ଯାହାକି ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ରହିଅଛି ବା ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଚିରାଗ ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ନାମରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ଚିରାଗ ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ନାମରେ ଯାହାକି ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଚିରାଗ ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ନାମରେ ଯାହାକି ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖ 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାହାକି 2014ରୁ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯାହାକି 2019ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସବୁ MCQ ଓ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କଭର କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ଓକେ, ରହୁଛି।